Hi, baby love. Asako. Send mo na sa, sige, send mo na sa inbox, baby. Message mo ko, Nelmore. Okay. Napaka. Bakit? Ay, one day. Hindi ako paasa. Ba't ako paasa? Message nyo nga ako eh. Nagre-reply naman. Kuya nga, send Gcash pero wala naman. Hindi naman magsisend dyan. Scam yan, scam. Kala ko ako. Emi yan magsisend yan. Nangangati ako guys. Nakikita niyo. Namumula siya. Ano kayang nakain? Feel ko nakakapagpa-trigger sa akin yung barbecue eh. Kaya nga, feel ko din eh. Pati ako. Ito din. Ito din. Ay, Mr. Shanti. Yung kati niya. And everything. Hi, Kili Reveal. Hi, Alpheus Ted. Hi, Michael. Hi, Beth. Kahapon kinain ko ng midnight barbecue lang. Tsaka Jollibee. Guys, share niyo yung live ko. I like you so much. Sabi ni Sadie. I like you too. You're so nice. Thank you. Ingay, guys. Ano yan? I like you. Come inbox. Sure. Message me lang, guys. Hi, Gino ko. Hi, Rock. Hello. 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 Hi, Piare. Hi, Kay. Hi, Shiro Boy. Ngayon, mamamatay. Hi, Breeze. Yan, guys. Sorry. Nawala na akong internet. Reset. Wala din load yung cellphone ko na wala. Wala na nanonood. Guys, support mo ko, guys. Wait lang. Anong ulam na ayaw mo luto?
Hi guys, I'm back. Hi friend. Hi guys, what's up in nyo? Let's eat something. Hi Pete. Ito ko na konting rice. Pili ko na ako. Saan na? Anong Jacob? Sabi ko sa'yo mag-message ka eh. Hindi ko mag-message sa akin. Hey Big Boss. Hi sweetheart. Kasi ang sakit ng ngipin. Call na lang ako. Hi Daddy. You guys, share niyo yung live ko. Dali na. Naka-restrict people ko hindi makapag-message. Bakit?